अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 1.3 से। इसको मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी इसको दोबारा बताने के लिए ज़रूरत दरपेश क्यों आई, क्योंकि आप लोगों ने पेपर जो अभी प्री प्रीलिम दिया उसमें भी देखा होगा, और अब जो कल परसों हमें मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से मिला है उसमें 50% ग्रामर MCQs में पूछ रहे हैं। तो जब 50% ग्रामर MCQs में पूछी जा रही है तो ये लाजम है कि हमें ग्रामर का एक एक टॉपिक जो आपकी किताब में दिया गया है उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस पर पढ़ना पड़ेगा। आप एक भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आंसर से पेपर नहीं आएगा, क्वेश्चन आंसर सिर्फ 5-6 आ रहे हैं, आपने देखा भी। और 50% जो चीज़ें हैं वो आपकी ग्रामर आ रही है MCQs में। तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं आपको दोबारा ये प्रैक्टिस करवाऊँ, और ये वीडियो मेहरबानी करके बार बार घर में देखें। और अच्छा, इसके बाद ये आपने कॉपी में भी ट्रांसफ़र करना है, काम लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस आपने सुने होंगे पहले भी कभी, कि काश की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इफ़, अगर ऐसा होता, ऐसा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बंगला ख़रीदता। ऐसे जुमले जो होते हैं इनको हम पढ़ेंगे इंग्लिश में आज, ठीक है। अच्छा, इस बार पता है क्या है कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका IQ बड़ा टेस्ट कर रहे हैं। तो आपने हर एक पेज पे जो आपके कोर्स का हिस्सा है इंग्लिश का उसको टच करना है, उसको समझना है, एक दिन का भी मिस नहीं करना, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यू हैव लर्न टाइप 1, ये कह रहा है कि आपने बचपन में पिछली क्लासों में जो है कंडीशनल 1 सेंटेंस तो पढ़ा ही होगा, लेकिन आपके कोर्स का जो हिस्सा है वो है टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है बेटा। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस जो है इसमें मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाऊं ये। अच्छा, मैंने कल मॉडल पेपर देखते हुए ये भी देखा कि ये डेफिनेशंस भी पूछ रहे हैं MCQs में। एक डेफिनेशन दे दी और फिर कहते हैं कि आप बताएं कि इस डेफिनेशन की मीनिंग क्या है। तो आपने डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि नैरेटिव ऐसे किसे कहते हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी और पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि ये नैरेटिव ऐसे है या डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। तो आपने पहले क्या करना है, इस कंडीशन को, रूल्स को, कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन को याद करना है। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसमें कौन कौन से रूल्स हैं, ये जब 2 चीज़ें आपको आएंगी उसके बाद आप जुमले को सही से सेट कर पाएंगे। चलें यहाँ पे देखें, टाइप 2 में टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफन, कह रहा है कि टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस जो है अक्सर करके इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड फॉर टॉकिंग, ये बात करने के लिए अबाउट इमेजनरी, यानी कि जो ख़याली बातें जो अभी तक हकीकत नहीं हुई, अगर ऐसे जुमले हमारे पास आते हैं तो उनके लिए टाइप 2 कंडीशनल यूज़ होता है, जिनमें हमारी सच्चाई, रियलिटी अभी ज़ाहिर नहीं। इमेजनरी ऑफ अनरियल सिचुएशन, यानी कि जो हालात अभी हकीकत में नहीं हैं, हकीकत में वो नहीं, मैं कहूँ काश कि मेरे पास एक बंगला होता 15-20 करोड़ का, वो भी दुबई में एक विला होता तो मैं वहाँ पे रहती। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे जुमले हैं जो इमेजनरी हैं, वो रियल सिचुएशन को टच नहीं करते, हकीकत में वो सही सच नहीं होते। ऐसे जुमलों को क्या कहा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। हेयर आर सम बेसिक रूल्स, इनको समझने के लिए कुछ बेसिक रूल्स दिए गए हैं बेटा। डेफिनेशन याद रखिएगा। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफन यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट इमेजनरी ऑफ अनरियल सिचुएशंस। इमेजनरी ऑफ अनरियल सिचुएशंस के बारे में जो बात करता है सेंटेंस, उसको कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 कहा जाता है। इसके रूल्स क्या हैं? रूल नंबर 1 देखिए, द वर्ब इन द क्लास, ठीक है। क्लास किसको कहते हैं? छोटा सा जो जुमला होता है उसको क्लास कहते हैं, छोटे से सेंटेंस को जिसमें वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और
ऑब्जेक्ट हो। नंबर 1 ये बात आपने याद रखनी है, द वर्ब इन द क्लास विथ इफ़। एक क्या जुमला होगा, छोटे जुमले को क्लास कहते हैं, याद रखिए, वो इफ़ से होगा। इज़ द सिंपल पास्ट, या तो फिर वो पास्ट टेंस में होगा जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। देखें ये लेटेस्ट बुक है तो लेटेस्ट नाम है। और दूसरा क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस जुमलों में ये होगा। पहली बात तो ये होगी। नंबर 2, वर्ब इन द अदर क्लास यूजेस द मॉडल वुड। अच्छा, दूसरा जो क्लास होगा, दूसरा जो जुमला होगा इसी के साथ जुड़ा हुआ, उसमें मॉडल या तो वुड आएगा सेंटेंस में, अगर नेगेटिव बनना होगा तो वुड नॉट आएगा। इनको टैग आंसर्स भी कहते हैं। बेटा मैं बताऊं आपको टैग कैसे लिखे जाते हैं, ये भी आपसे इन्होंने पूछा है। टैग जैसे कि यहाँ पे हमारा है, हम कहना चाह रहे हैं इज़ नॉट, तो इसको टैग आंसर में कैसे लिखेंगे, यूँ, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे कैसे, इज़न्ट, इसको कहते हैं टैग आंसर, ठीक है। तो नंबर 3, द इफ़ क्लास कैन कम एट द बिगनिंग। अच्छा, अब ये जो इफ़ क्लास है ये कहाँ पे आता है, ये जुमले के शुरू में आता है। ये जुमले के शुरू में आता है आपका इफ़ क्लास। इफ़ क्लास कैन कम एट द बिगनिंग और द एंड। अच्छा, इफ़ क्लास जो है यानी कि जो जुमला छोटा इफ़ से शुरू होगा, या तो वो जुमले के शुरू में आता है या तो फिर आखिर में इस्तेमाल होता है। नंबर 3 बात सुनिए इसके मुतल्लिक, द इफ़ क्लास इज़ सेपरेटेड। अब इफ़ क्लास जो है उसको अलग किस चीज़ से किया जाता है बेटा, एक छोटी सी यूँ कामा लगी होती है, यानी कि यहाँ से जुमला शुरू हुआ उसके बाद कामा आएगा। ये सेंटेंस या तो शुरू में होगा इफ़ क्लास का या तो फिर आखिर में होगा, ठीक है। अब देखें, इन अ टाइप 2 इफ़ क्लास समटाइम्स वर इज़ यूज इंस्टेड ऑफ वाज। कह रहे हैं कभी कभार वाज की जगह पे क्या यूज़ होता है, आपका वर। इज़ इट क्लियर? आई थिंक ये बातें आपने पहले 4 याद रखनी है जहन में। 5 बातें कौन सी बात, नंबर 1 कंडीशनल क्लास किसे कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बाज़ औक़ात यूज़ होते हैं इमेजनरी या अनरियल सिचुएशन बताने के, यानी कि जो चीज़ हकीकत ना हो, अनरियल हालात हों, हमारे तस्वर की बात हो, हमारी जो सच में हमारे पास ना हो, जो हकीकत में चीज़ें नहीं हो रही हैं, उनके लिए कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 यूज़ होता है। इसके रूल्स क्या हैं, बेसिक रूल्स देखें। रूल नंबर 1 क्या है, इफ़ क्लास जो है यूज़ किसके लिए होता है, कैसे होता है, इसमें सिंपल पास्ट आएगा या पास्ट कंटिन्यूस में लिखा जाता है। नंबर 2, उसमें जो मॉडल होंगे, वुड हो या कुड हो, जो भी हो वो चेंज हो जाएंगे। अगर वो नेगेटिव में है तो वुडंट होंगे, वुड का यूज़ होगा। नंबर 3 इसी तरीके से माइट है और कुड है, ये भी नेगेटिव में कुड नॉट हो जाएंगे। नंबर 4, ये जुमले के या तो शुरू में इफ़ क्लास लिखा जाता है या एंड में लिखा जाता है। और इसके बाद ये लाजम है कि यहाँ पे कामा का यूज़ होगा जुमले में। ये रहा, देखिएगा आगे चल के, पहले ये रूल समझ लें और उसके बाद कभी कभार आपका वर जो है चेंज होके वाज में तब्दील होता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ये देखिए बेटा, ये आपने कॉपी में फेयर करना है। ये कॉपी आप मुझे मंडे के दिन, जितने भी आज मैं 5-6 लेक्चर्स आपको भेजूंगी, वो सारे मुझे आपने चेक करवाने हैं। नंबर 1 सुने बात। अब बेटा गौर से सुनिएगा और मेहरबानी करके इन पे प्रैक्टिस करें। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% आएंगे, ये याद रख लें, प्रीलिम्स में भी होंगे। इफ़ दे ड्रैंक सफिशेंट वाटर। अब ये क्या हुआ, इफ़ क्लास। क्लास किसको कहते हैं, पहले ये समझें। क्लास क्या होता है, क्लास यानी कि छोटा जुमला जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, छोटा जुमला हो और एक मुकम्मल मीनिंग दे, उसको क्लास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इफ़ दे ड्रैंक सफिशेंट वाटर। अब ये क्या बन गया, क्लास बन गया। ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ आपका क्लास। इफ़ दे ड्रैंक वाटर, सफिशेंट वाटर। अब ऊपर मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको अभी अभी कौन सी पढ़ाई थी, इंस्ट्रक्शन नंबर 1,
इफ़ क्लास या तो सिंपल पास्ट होगा या पास्ट कंटिन्यूस होगा। आ गया, ये देखें सिंपल पास्ट हो गया ड्रिंक, इसकी सेकंड फॉर्म लीजिए। नंबर 2, आगे चल के मॉडल वर्ब वुड आएगा, देखिए आगे चल के वुड आ रहा है। नंबर 3, इफ़ क्लास या तो शुरू में होगा या आखिर में होगा, देखें शुरू में आ रहा है इफ़ क्लास। नंबर 4, इसमें कामा लगता है, देखें ये रहा कामा लगा हुआ है, ठीक है। तो आखिर में या तो ये वर में होगा या वाज में होगा, जो कि अभी नहीं अगले आगे के जुमलों में होंगे। तो अब जुमला पढ़ते हैं। इफ़ दे ड्रिंक सफिशेंट वाटर, अगर ये ज़्यादा पानी पीते हैं, दे वुड हैव अ हेल्दी स्किन, इनकी स्किन जो चमड़ी है चेहरे की या इनकी स्किन जो है वो कैसे हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। अगर ये देखें, अगर जब हम उर्दू में कहते हैं ना बेटा अगर ऐसा हो, अगर ये ज़्यादा पानी पिएं, ठीक है, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएं तो इनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएगी। अभी आपको समझ में आया इफ़ क्लास, ये देखें सेकंड टाइप है ये इसका। अब अगला जुमला देखें, इफ़ सना वाज वॉचिंग टेलीविज़न, अगर सना जो थी टेलीविज़न देख रही थी, द लाइट्स वुड बी ऑन, तो लाइट्स खुली रहेंगी। अब मेरी बात सुनिए, अब सारे आगे आपके अभी भी रूल के हिसाब से इफ़ क्लास जो है शुरू में ही है। वाज वॉचिंग, आपको क्या बताया, पहला इफ़ क्लास या तो पास्ट सिंपल में होगा या तो फिर पास्ट कंटिन्यूस में होगा। द लाइट वुड बी, और अगला जो इसका क्लास बनेगा वो वुड में चेंज होगा और इनको इफ़ क्लास में काम आएगी। इज़ इट क्लियर? तीसरी बात सुनिए, आई वुड गो मैड, आई वुड गो मैड, मैं पागल हो गई। इफ़ आई रिसीव, मैं पागल हो जाऊंगी। इफ़ आई रिसीव अ बिलियन रुपीज़, अगर मुझे अरबों रुपए मिल जाएं। अब मैंने आपको कहा बुक आपका क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इफ़ क्लास या तो सेंटेंस के शुरू में आते हैं बेटा या तो सेंटेंस के एंड में आते हैं। यहाँ पे सेंटेंस के एंड से शुरू हो रहा है इफ़ क्लास और पहले ये खुद स्टेटमेंट आ रही है। तो आपने देखा आई वुड गो मैड कामा इफ़ आई रिसीव्ड अ बिलियन रुपीज़। क्लियर? अब चौथा देखें, इफ़ अलाउड, अगर इजाज़त दी जाए, इफ़ अलाउड अगर इजाज़त मिले, दे कुड स्लीप द होल डे, ये सारा दिन सो सकते हैं। दे कुड स्लीप द होल डे। आपको ये देखिए कौन सी बात आ गई, इसमें इफ़ का यूज़ नहीं है, लेकिन इसमें ये पूरा टाइप 2 क्लास समटाइम्स वर इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाज वाला तरीके में आ गई है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है इसमें ज़्यादातर आपसे इफ़ लगा के ही पूछेंगे, क्योंकि अभी आप 9th स्टैंडर्ड पे हैं तो आप इस तरीके पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। अब एक्सरसाइज है बेटा, ये देखें, ये आपने सॉल्व करनी है। ये मुझे प्लीज़ कॉपियों में ये हर हाल में चाहिए। ये सॉल्व मैंने आपको पहले भी इस पे लेक्चर दिया था, अभी भी मैं आपको कह रही हूँ ये मुझे कॉपी में आपने सॉल्व करके मंडे के दिन आपने लानी है और मैं आपकी ये वहाँ पे चेक करूँगी कि आप लोगों ने कितना काम किया प्रॉपर। इफ़ ऑल पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट, अगर ये सारे पाकिस्तानी लोग ईमानदार हो जाएं तो क्या होगा बताइए। इसमें कॉलम बी में आपने राइट आंसर चूज़ करके जो है यहाँ पे आंसर लिखने हैं। पहले में क्या आ रहा है जी, तो क्या बना बेटा, इफ़ ऑल पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट द कंट्री वुड गो प्रोग्रेस वेरी फास्ट। तो पहले का आंसर क्या है, इसने कैसे लिखा है, पहले का जी सही है। तो इसी तरीके से ये 7 बाकी जो हैं आपको मैं एक्सरसाइज के तौर पे दे रही हूँ, होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ, आपने ये सॉल्व करके कॉपी में डालने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, नंबर 1 पहले आप टॉप पे आएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और फिर टाइटल डालेंगे रूल्स का, रूल्स डाल के ये 4 एग्जांपल्स लिखेंगे, एग्जांपल्स लगा के फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? अब
اس کے بعد نمبر 2 جو آپ کے ایگزام میں آئے گا، آپ بورڈ جو اٹھاتا ہے نا بیٹا، بورڈ کی جو ٹیم جب پیپر بنانے بیٹھتی ہے تو وہ ہمیشہ کتاب سے پیپر بناتی ہے، کسی گائیڈ بک سے پیپر کبھی نہیں بناتی، تو آپ نے بک سے ہی چیزیں سیکھنی پڑیں گی۔ تو اب دیکھیے نمبر 2 ایکسرسائز کیا ہے، ونس یو ہیو کمپلیٹڈ دا ایکسرسائز ڈسکس وتھ یور پارٹنر۔ اگر آپ یہ کنڈیشنل کلاس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ یہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایکسرسائز نمبر 2 آپ نے کاپی میں کرنا 100% لازم ہے۔ پہلے آپ بک پہ سالو کریں گے، اس کے بعد کاپی میں بھی سالو کریں گے۔ ورک ان پیئر اینڈ اونلی۔ اچھا ابھی دیکھیں، یہ آپ اسٹیٹمنٹ لکھو گے، اس کے بعد یہ جو ہیں یہیں سے ہی بورڈ والے اٹھائیں گے۔ جہاں تک میرا آئی کیو کام کر رہا ہے، اس پہ تو آپ نے ہر حال میں پریکٹس کرنی ہے بیٹا، یہاں سے لے کے یہ ان جملوں کی، یہ سمجھ لیں، یہ آپ کے بورڈ میں آئے گا ہی آئے گا، آئے گا ہی آئے گا۔ جیسے کہ پری پریلم کے پیپر ہم نے نہیں بنائے، تو جس نے بھی بنایا تو یہ سینٹنس ڈالا ہے، دیکھیں اف وی ہیڈ اے کمپیوٹر تو کیا ہوگا، فنش۔ کیا ہوتا، اف وی ہیڈ اے کمپیوٹر وی کوڈ فنش دس ورک کوئکلی۔ از اٹ کلیئر؟ اسی طریقے سے آپ نے یہ ایکسرسائز سالو کرنی ہے اور اس پہ آپ نے یہ ٹرانسفر کرنی ہے کاپی میں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ٹاپک یہ ہو گیا آپ کا کنڈیشنل کا۔ اس کے بعد یہی کنٹینیو ہے، اس کی فل ان دی بلینکس آپ نے فل کرنے ہیں، ان پہ پریکٹس کرنے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر آپ نے بار بار اس کو سالو کرتے رہنا ہے۔ یہ کام میں آپ کا منڈے کے دن چیک کروں گی، کاپی میں ہونا کمپلیٹڈ بہت لازم ہے کنڈیشنل سینٹنسز کا۔ اب ہم آتے ہیں اگلے ٹاپک پہ۔ یہ وہ ٹاپک ہے جو میں نے خود آپ کو کلاس میں کروایا تھا بیٹا۔ بورڈ والوں نے آپ سے یہاں تک پوچھا ہے ڈیفینیشن۔ ڈیفینیشن میں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ ڈسکرپٹیو ایسے کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے ڈیفینیشن دے دی اور ایگزامپلز دے دیے کہ ڈسکرپٹیو ایسے کیا بیان کرتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بیان کرتا ہے؟ ڈسکرپٹیو ایسے ڈسکرائب اے پرسن، پلیس اور اے تھنگ، اٹ انکلوڈ امپورٹنٹ ڈیٹیلز اباؤٹ دا پرسن، پلیس اور اے تھنگ اینڈ مینر۔ تو انہوں نے اتنی اس بار عقل سے ٹیسٹ کی ہے، اسٹوڈنٹس کی کرنا چاہیے ایگزام میں۔ آپ کو یہ ایسی ڈیفینیشنز دیں گے اور پھر یہ آپ سے پوچھیں گے کہ بتائیں کہ یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ٹاپک بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ نے ڈیفینیشن کاپی میں ڈال دینی ہے، اور پرسن کے یہ انسٹرکشن، آبجیکٹ اینڈ پلیسز بھی لکھنے ہیں، اور اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے کہ ڈیزرٹس کا ہم نے کلاس میں کر رکھا تھا، یہ والا، یہ آپ نے اس کی پریکٹس کی تھی، میں نے آپ کو سمجھایا تھا پیراگرافز کیسے ہوتے ہیں، کتنے پیراگرافز ہوتے ہیں۔ بیٹا یہ بھی کوشچن بنتا ہے کہ بھائی بتائیے کتنے پیراگرافز، انڈر لائن دا ٹاپک سینٹنس پہلے لکھنا ہے۔ ٹاپک سینٹنس کا میں نے بتایا تھا ایک باڈی ہوتی ہے، پھر ڈسکس ہاؤ ایچ ٹاپک سی ایکسپلین فیکٹس فگر، تو یہ آپ نے ڈالنا ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا اینڈ ہے، ایکسرسائز نمبر 2، مائی ولیج، مائی ٹاؤن، ہسٹوریکل پلیس، سائنس پلیس، یہ آپ نے لکھنے ہیں ویسے ہی۔ اور یہ کس قسم کے جو ہیں ایسیز ہیں، ڈسکرپٹیو ایسیز ہیں، کلیئر؟ تو ان میں کس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں گائیڈ لائنز۔ جب ہم لکھیں گے تو ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی، کون سی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے؟ برین اسٹارمنگ، یعنی کہ اپنے ذہن سے آئیڈیاز نکالنا۔ سلیکٹ دا آئیڈیاز ٹو بی کورڈ ان دا ایسے، رائٹ این انٹروڈکٹیو، پہلے انٹروڈکٹیو پیراگراف لکھتے ہیں جیسے ہم نے کلاس میں سیکھا تھا، وتھ اے کلیئر تھیسس اسٹیٹمنٹ۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ کسے کہتے ہیں؟ جو پہلا سینٹنس ہوتا ہے پیراگراف کا اور اس کے بعد پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ یوز اے سیپریٹ پیراگراف فار ایچ ٹاپک، ہر ایک ٹاپک کے لیے الگ سے ایک پیراگراف لکھا جائے گا۔ رائٹ اے کلیئر ٹاپک سینٹنس فار ایچ کی آئیڈیاز۔ اس کے بعد اس دن مجھ سے کلاس میں آپ پوچھ رہے تھے نام کیا ہے بچے کا جو نظر علی کے ساتھ تھا، آئی ڈونٹ ریممبر، خیر وہ پوچھ رہا میڈم ہمیں یہ فارمل لیٹر کیسے لکھیں۔ اب دیکھیں بیٹا، رائٹنگ کا پورا انہوں نے فارمیٹ بتایا ہوا ہے کتاب میں، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ فارمل لیٹرز، پہلے لیٹر کیسے لکھتے ہیں، دیکھیے
ایڈریس لکھی جاتی ہے آپ کی لیفٹ سائڈ. کس کو لکھ رہے ہیں آپ؟ ایڈیٹر کو. سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ مینشن کی، منتھ مینشن کیا، کاما. اس بار آپ لوگوں کو کتنا بھی سمجھاؤں آپ وہی غلطیاں کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو وائی. پھر دا ایڈیٹر، ڈیلی ڈان، کراچی. سبجیکٹ کیا ہے؟ ٹریفک ایکسیڈنٹ. دیکھیں کتنا بڑا پیراگراف نیچے ایکسیڈنٹ پہ لکھا گیا ہے، 2 لائنوں کا ہے. 9th کے اسٹوڈنٹ سے 2 لائنیں لکھیں گے آپ تو آپ کو مارک بھی 1-2 ہی ملے گی، 10 میں سے 10 مارکس نہیں ملیں گی. لیٹر کے 10 مارکس رکھے گئے ہیں، 10 مارکس ایسے کے رکھے گئے ہیں. In Pakistan, hundreds of people die every year in road accidents. The media and the government focus a lot on terrorism, although traffic accidents are more common than facts of terrorism. The main reason for the accidents are poor conditions of vehicles, violation of traffic rules, use of mobile phones while driving, underage children, driving, bad road conditions, and dim or no street lights. The government should take effective steps like creating awareness among people through the media and training the traffic police so that the number of accidents is reduced. M. Cummins, citizen, ملتان. لاسٹ میں اس نے اپنا نام ڈال دیا. اب دیکھیں لیٹر لکھنے کا مقصد کیا ہے. پہلے انہوں نے پوری یہ جو ہے انٹروڈکشن جس کو یہ بھیج رہا ہے اس کے متعلق طریقے سے. بیٹا اس طریقے کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو سمجھ لیں پورا ایسے غلط، اور آپ کو 10 میں سے 2 مارکس ہی ملیں گے، یہ یاد رکھیے گا. اگر اس بک کی انسٹرکشنز کو آپ نے فالو نہیں کیا تو آپ صرف 2 مارکس ہی لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں لے سکتے. تو اس لیے آپ کو یہ ویڈیو بنانے کا، کلاس میں تو ویسے ہی لیکچر ہوگا لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا ہے، اینڈ تک آپ اس کو سنتے رہیں اور جانتے رہیں. یہ دیکھیے میں دوبارہ بتا رہی ہوں، یہ ہوگا پھر ڈیئر سر. اب یہاں پہ جو ایکسیڈنٹس کا لکھنا ہے اس میں پہلے تو بتا رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے ریزنز بتا رہا ہے. دیکھیے ہم ریزنز ڈالتے ہی نہیں، ہم 2 لائنیں گائیڈ بک سے اٹھا کے یاد کر کے وہ لکھ لیتے ہیں. یاد کرنا چاہیے لیکن اتھینٹک تو ہو، میچ تو کرے. تو یہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے. لاسٹ میں اپنا نام اور شہر کا نام ڈال دینا ہے. اگر نام نہیں ڈالتے، جیسے اس نے نام نہیں لکھا، اٹس اوکے، تو وہاں پہ XYZ کر کے بھی شہر کا نام آپ لکھ سکتے ہیں. تو دس از دا کریکٹ اینڈ اتھینٹک فارمیٹ آف رائٹنگ لیٹر. یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے ہاؤ ٹو رائٹ فارمل لیٹرز. دیکھیے لکھا ہوا ہے نا، یہ فارمل لیٹر کیسے لکھنا ہے ہم نے. اس کے بعد یہاں پہ ایک دوسرا لیٹر ہے، وہ بھی یہی طریقہ کار ہے. بیٹا یہ بورڈ میں آئیں گی چیزیں، بالکل آئیں گی یہ طریقہ کار. یہ ہے طریقہ کار. دیکھیں پہلے منتھ، پھر ڈیٹ، پھر ایئر، پھر دا ایڈیٹر، کاما، ایکسپریس ٹریبیون دوسری ایک انگلش اخبار کا نام ہے، کاما، کراچی. سبجیکٹ کیا ہے؟ بیننگ پلاسٹک بیگس، یعنی کہ پلاسٹک کی جو تھیلیاں ہیں اس پہ بین لگنا چاہیے. ڈیئر میڈم، پھر کاما، پھر یہ بتانا شروع کر رہا ہے کہ کیسے ہوگا، کیا ہونا چاہیے. پھر یہ باڈی، اس کو کہتے ہیں باڈی آف رائٹنگ. ٹھیک ہے، یہ اس کی پوری باڈی ہے لیٹر کی یہاں تک، اور اس میں یہ ریزنز بتا رہا ہے، وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں ہونا چاہیے. اب پڑھتے ہیں ہم. Plastic bags cause land destruction because plastic can turn good fertile land into the barren land. This is because, according to scientists, plastic takes more than 500 years to break down in a landfill. Moreover, scientists have also found that the plastic bags can be the source of many deadly diseases such as the cancer, birth defects, immune damage, and asthma. According to the Minister of the Climate Change, more than 55 billion plastic shopping bags are being used in Pakistan, and their use is going up every year by about 15%. The government should conduct surveys to see how much damage is caused to the environment and the people held by the plastic bags. Steps should then be taken to create awareness among the people about the loss of the fertile land for the future generation and the health risk in using plastic bags. Moreover, laws should be passed to reduce the use of plastic bags to on essentialism. Okay.
تو اسینشیل منیمم، سوری میں نے غلط پڑھا، اسینشیل منیمم فل اسٹاپ، ٹھیک ہے۔ پھر لکھنے والے کا نام منیر الطاف تربت سے لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے بیٹا ایک لیٹر ہوتا ہے، لیٹر کا اسٹائل دیکھیں، لیٹر کا طریقہ کار دیکھیں، لیٹر کا فارمیٹ دیکھیں، لکھا کیسے ہوا، اور آپ نے کم از کم 5 ایسیز لیٹر جو ہیں منڈے تک آپ کی کاپی میں ہونے چاہیے۔ دس از یور ہوم ورک۔ اب آئی تھنک کہ آپ کے چیپٹر 1 کی سارے ٹاپکس ختم ہو گئے ہیں، اور کنڈیشنل کیسے ہوگا، ڈسکرپٹیو ایسے کیسے لکھتے ہیں، فارمل رائٹنگ کیسے ہوتی ہے لیٹر کی، ان ساری چیزوں پہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور میں آپ کو 2-3 لیکچرز شام تک بنا کے اور بھیجوں گی، اور ان کو بار بار سنیں، ان کی بار بار پریکٹسز کریں، اور یہ کاپی میں مجھے چاہیے بیٹا، یہ مجھے سبمٹ کروائیے گا کام سارا۔